तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे मु आज खाऊँ नान आ जेजेमा कौन कर गोटे काजू मखाना तरकारी मखान काजू मखाना तरकारी गोटे कौन कर काजू फाजू पड़ी ना नहीं हाँ 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 काजू पड़ी आउ तेणु नान आ काजू मखाना खा कौच आपण मानू यहाँ केमी आज मैं देखी केमी जेजेमा तैयारी कर नान तैयारी कर रसगोला टिके पाटी मिठा हवा भी दरकार ना हाँ तेणुक मु बर्तमान आपण को नान आ जो काजू मखाना करमती करती आपण मानू कहले कौच खाई कौच आ देखिए रेसिपी केमी तैयारी है ओ ओ फर्स्ट क्लास गोटे नुआ आइटम तैयारी कर देखु कड़े बसिला घी पड़ा ये काजू भजा है काजू को टे भजा होटे नाल नाल होगा काजू को रखीदे आप कौन करेंगे मखाना मखाना को अल्प अल्प कर भाजदे टिके 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 भाजबे जमी देखिए से माने हाथ में चिपिला बेलू देखिए जमी से भांगी जाता जानवे जे भजाटा ठीक है आप तेल रिफाइन तेल रे भाजी पारे घीर भी भाजी पारे बर्तमान काजू भजा रही मखाना भजा रहा से कौन करेंगे ना टे घी की तेल आप पारे पकेबे तादे लवंग दालचीनी गुजराती आम तेजपत्र पकईकि टिके भजा भजी करदेवे भल कि से पियाज टिके पकईदे कटा पियाज जो थी पकईदेवे गोटे जो कटा पियाज थी पकईदेवे पकईदे भजा भजी करदे भल कि रसुण चारि खोला तादे पकईदेवे रसुण चारि खोला पकईदे कौन करेंगे ना अदा टिके अदा अल्प पकईबे एवं जो टमाटो कटा होता पकईकि भजा भजी करदेवे बास टे भल कि भजा भजी कर सारे देखिए कौन हल्दी गुंड टे पकईबे लंका गुंड टे पकईबे आदि पारे चिकेन मसला टे पकईबे काजू काजू टे पकईबे 4-5टी काजू पकईबे लंका गुंड हो पड़ा तादे चिकेन मसला पड़ी चिकेन मसला पड़ा पड़ी से घंटा हम हाँ ताको भल कि पानी टिके देकर घाटी घुंटी देवे देखिए जमी टमाटो जो नरमी जाइए भल कि नरमी गला आपण कौन करेंगे ना गोटे ग्राइंडर को काढ़ीदेवे ग्राइंडर सब काढ़ी भल कि तेजपत्रटा काढ़ीदेवे तेजपत्रटा काढ़ी कौन करेंगे ना भल कि ग्राइंडिंग करदे टे लुण पकईदेवे लुण पकईदे भल कि घाटी देवे तापर आप जो आलू कटा सीझा कटा पकईबे कि कटा आलू पकई पारे कि आम यहाँ सीझा आलू जो काटिक पकईचु तेल गरम होगा पे जीरा पकईदेवे जो ग्राइंडिंग होता जो टमाटो फमाटो पकईदे टे पा धोईक पकईदेवे बास ताकि लुण टे स्वाद अनुसार आप लुण देखिक पकईदेवे ये दरकार लुण पकईबे ताकू से फुटी गला भल कि फुटी गला जब देखिए आप भल कि फुटा दरकार तापर जो आलू कटा होता काजू ताकू पकई पकई देवे पकई पकई देवे घंटा घंटी करदे कारण शेष को आप कौन करेंगे जो मखाना भजा होता पकईदेवे तादे क्रीम देदेवे बास बर्तमान देखु तादे टे आप कौन करेंगे ना जो आम कस्तूरी मेथी पकईदेवे मखानाटा कहीं शेष को पकईबे जब आगुरी पकईदेवे से पूरा नरमी तापर कौन करेंगे ना धनिया पत्र टिके पकईदेवे बास बर्तमान रेडी हो गला बर्तमान नान प्रस्तुत आरंभ है आपण अटा अधा मैदा अधा नहीं पकईबे आपण केवल मैदार कले भी चलो ताधे कौन कौन पकईबे अटा पड़ला मैदा पड़ला तापर बेकिंग पाउडर पड़ो लुण टिके पड़ो चीनी टिके पड़ो दही पड़ो तेल तेल 2 चामच खंडे पकईकि भल कि गोले लुण टिके पकई भल कि घंटा घंटी करदेवे भल कि घंटा घंटी कर से पानी देकर चकटा चकटी
କରିଦେବେ ଭଲକିରି ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେବେ। ଖାଲି ଆପଣ ମଇଦାରେ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟା ମଇଦା ଦୁଇଟାକ ମୁଁ ମିଶେଇକିରି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମଇଦାରେ କଲେ ବି ଭଲ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ପାଣି ପକେଇକି ଭଲକି ଟିକେ ଚକଟା ଚକଟି କରିବା ଦରକାର। ଭଲକି ଚକଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ହାତ ମାରିକିରି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘୋଡ଼େଇକିରି ଭଲକିରି ରଖିଦେବେ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଅଟା ଗୁଳା କରି ଯେଉଁ ମଇଦା ଅଟା ଚକଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗୁଳା କରିକି ତାକୁ ବେଲା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ଭଲକିରି ମାରିଦେବେ, କାରଣ ନରମ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଟିକେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମର ମୋମୋ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିକିରି ତାପରେ ବେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ, ଟିକେ ଅଟା ମାରିକିରି ତାକୁ ବେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଭଲକି ତାକୁ ବେଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଲକି ବଢ଼ିଆ ବେଲି ହେବ। ଆପଣ ତେଲଟା କାହିଁ ମାରିବେ କି ଟିକେ ନରମ ହେବ ଆଉ ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ନ ଫୁଲିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ଚାଲିଛି, ବେଲା ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛେକା ହେବ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଫୁଲୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳା ଜିରା ଟିକେ ପକେଇବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଚାପିକିରି ଆଉ ଟିକେ ବେଲି ଦେବେ। ଚାପିକିରି ବେଲି ଦେଲେ ସେ ଚାପି ହେଇକି ରହିବ କଳା ଜିରା ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ବାସ୍ ତାକୁ ଭଲକିରି ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେଲି ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ବସେଇକିରି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପକେଇ ଦେବେ। ବେଲାଟା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବା ଉଚିତ, ମୋଟା ରଖିବାଟା ଭଲ, ପତଳା ବେଲିଲେ ଭଲ ହେବନି। ତାକୁ ତାୱାରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। କରିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ଦେହରେ ତେଲ ଭଲକିରି ମାରିଦେବେ। ମାରି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଓଲଟା ଓଲଟି କରିବେ। ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ବି ତେଲ ମାରି ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ତେଲ ମାରିଦେବେ। ତେଲ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଫୁଲିବ ଭଲ, ମାନେ ଫୁଲିଲେ ନରମ ଲାଗିବ। ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟା ହେଇଛି, ନାଲ ନାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି। ତାଫଳରେ କି ନରମ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପତଳା ବେଲି ଦେବେ ସେଟା ଭଲ ହେବନି, ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ଟିକେ ବେଲିବା ଦରକାର। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଫୁଲିଲା ଆଉ କେମିତି ନାଲ ନାଲ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ এইটা আমার প্রস্তুত ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେମା ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କେମିତି ତିଆରି କରି ଏଠି ରଖିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନାନ ମଖାନା ଆଉ ରସଗୋଲା। ବା ଆପଣମାନେ ଘରେ କରି ଖାଇବେ, ମତେ କହିବେ।